Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para tokoh, para guru, para ustaz, seporana abdina tak bisa nyebutkan setona. Seterhormat pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama dan seterhormat pejabat pemerintah, utamaipun Bapak Kepala Desa sareng sepeja pangkat, langkung-langkung hadirin hadirat sesami munjir. Alhamdulillah kula kebahagiaan haji dalam rangka khol sesepuh kita pun setuju keluarga si ampun peleman keadaan dekat alam barzakh. Muka-muka paringi kenangan sesai sareng Allah Subhanahu wa taala. Para deretan kalau kita mirang ni kakak kegiatan salawat nariyah tinggi. Rasulullah atabu man asurat alaihi hayaduhu falyuksir minas sholati alaihi. Sapa agai di tujuan tak kelem depan, sapa agai tak kelem teka hajat, falyuksir minas sholati alaihi. Coba perbanyak macam salawatkan kau. Kanjeng Nabi tak mucah insya-Allah. Coba perbanyak macam salawatkan kau. Fa innahu taksiful humum wal kuru. Orang setokang macam salawat bukan epailang sosana bingunga sompekah wa tuwasiul arzak pun rezekina epaluas wa taqdil hawaid seteja hajat epada bakun Allah Ta'ala. Nikah manfaat orang macam solat. Salawat ni kan non berdasi asli, tetapi berarti benih tak benih benda salawat tak asli. Benda salawat ni ke asli salawat, benda non doa gandingaki kalaban salawat. Doa gandingaki kalaban salawat akad dia salawat sifat, salawat munjiat, salawat nariyat. Lenikanya mana doa ganding aki kalaban salawat. Napa kita nak? Lamun beda doa ganding aki kalaban salawat tanggung na Rasulullah. Teti orang macam salawat sobung bahaya nanon teka letek bitong tak sarin sekali sambian. Macam salawat napa boy sobung bahaya. Karena tanggung Rasulullah. Keng mon macam hisib kotunya repan ijazah setepak. Kan banyak orang kata-katan pas kilat ingin seniwan. Mon saya baca salawat sampai kiamat tak kira kilat. Karena etangkung Rasulullah. Ben amalan si paling gampang salawat. Quran ni kan melarat dia. Mon sambian maca Al-Quran neku Quran kotundi wudu ben maca napudu husuk tak oleh riak, tak oleh ngana aleman Quran. Mun riak ngana aleman beni tak oleh kenceran maca Quran kumbing kencerna potong aleman. Jadi kenceran buda potong lagi potong aleman. Tapi selawat sambil andi wudu tak andi wudu riak ngala aleman sebung potongan genjeran karena tanggung Rasulullah. Mun pas sering macam selawat ni kanon lagi pas riak ngala aleman pas duk sekali genjerna ya si paling palang to kan napu hadragi buru garu karo mun bedemat tuan jontut tiba. Tapi karena selawat saya baca alik palik napun tak ada potongan likin tenun. La selawat se ganding kalaban adu ganding kalaban selawat kikati selawat nadia.
maka pun Kanjeng Nabi selawat napa bae orang tukang maca selawat pailang sosana bingung sombek ka panjenengan para jauh non santai saos non jering ngaji nih mon parcajo tore tong bidongan biguna tang masuk 10 juta seserakin tada sekali sinaki para de pasambian nala tasbih maca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad tidak tim maca salawat sinaki de lang nasasana ayan ni kabang bitongan apa yang baca beliau selawat di arah macam selawat di otang gabu anji ko tro lang susah engkau beni urusan selawat tangai lang tak kira lenikan non cara nama nosa mon cara na Allah lain beda orang andi otang 12 juta seseraki na sobong sekali jatuh timbun pun kari seminggu pas maca selawat naria selaki tak leman sekali koromani kan maca selawat naria pamitan ke si bini dek kok nyari penghasilan mun tak nyari penghasilan kok nginjem si bini mula janjin kok nyerawatan meskipun mas dan kalau war langsung maca selawat naria telu hari telu malam tak seharian sekali mak kelar ya susah mun tak susah tak kira kelar ya tengah dan rit-rit ni kemun kenyang tasbih keker tertib keker tapi susah masih melekuk alam yang tak kira gitu kerajaan susah oleh telu hari telu malam ni pas masuk ke Combon Lengsoki minta undangan assalamualaikum Lengsoki waalaikumsalam napa lek nyari tangan kak tepapak boleh bitikaan apa bulau tangan iya jadi nyari tangan tepak dengan tangan keng jadi ketak bila non yakin kok keluar dari society ngomban sempat mungkin kok kurang banyak macam selawat macam boleh terwari telu malam ni kata mangkio tangan dibudin pada deretan macam boleh sehari semalam pokok petong hari petong malam macam selawat naria tak nemu tangan tak nemu penghasilan pelim mah tining selaki berada pak kacombo tak ring si bini berdedamu ya berda selaki bini sobung pak seminggu pun beda emak ni nyari utangan ni kan nyari leng-lengan makin nyerah utang keng makin datang marin pak abu ya sorat kok monceng selaki keng cek kak buka mon selaki tak ada eki kan sampian saya dapat ya congkok siang malam nenang bon selaki padahal selaki bibi bengki pak laki gula tak kau adanya selaki macam selawat naria pasta mo ya ngabula manaria laka bala mari ka selaki cik mun beda manaria deh selaki macam naria ampun singkat cerita peleman tamu ya datang selaki kebala ben si bini cik mun berdering raki sorat siapa deh janang nang ben bian siang malam caan siapa engkau bi en ada ke dengan engki janjak nang bi imbian siapa nyaman di manaria jangan tak kerja selaki tak hadum salawat naria darana congok beni sorat tu tinggi core tak deng bese nyaranya pas 12 juta nyerah utang lenik sana jomo beni surat isin taring pc 12 juta pas nyerah utang leni kacarana Allah keng majana non petong hari petong malam tak sarin sekali sambian utang 20 juta mekening petok antro hona lapa banyak macam selawat lenika para sepo para cerita nah nomor 2 tujuan gula ajunan nikah
akhol nekanon ren kere ma orang si odi depak deka orang si sobung omor cak tuku tu saya kirim ini ke wali cak tuku tu ni ke wali cak tuku tu saya kirim ini ke bujuk kau purna orang biasa ni kanon mun kirim yang tak terjadi karena cerita saya pertama sekantong orang bila pon sobung omor singkat cerita ekpekol ka kopur ki elun epatoron ke dalam kopur nikah ki sabak atas katel yang atas kopur karonon mayit nikah atuat selar kelara telok kali sampai ekedin makhluk sedunia sabak atas kopur atuat mayit nikah sampai telu kali ekeding makhluk setunya cuman sedek birik ngiding ni ke ben Allah Ta'ala jin ben manusia anapa mon bas manusia ngiding tu ada mayit ki bure sabe napa tak buru kan bisa dapat napa boleh tepane be kol bah mayit reseruan mon tak etil bas bisa mikol tak laja sambian bu mandiin mayit tepan yoso sini kare sabun bah mayit reseruan napa tak buru lebih tak lajar lagi celamat lagi Rasulullah napa serana mayit pertama dimayasan ahli waris dengan tenon kula ajunan ahli waris seorang mati maka saya mati ngucap dimayasan ahli waris toh nomor 2 ngatraking kok kekuburan ya kemateretan kematatang ke kemakaca ya besaki kat fi ben mayit ni kanon ni kan azal nomor 3 kemamuana engkau terungan naungna setiap kok perpisahan terakhir ni kanon ya besaki kat fi orang alab makana alab ni kasih utama tepan benda mayit karena mayit ni kita tanya aki dimamu anak kok terungan naungna anak pemayit ni kama tanya mua orang kerong non montak nganaungin mua nada kira mari egi bugi coba bian di tretan beri Malaysia pun 30 tahun tak ketemu sekali 30 tahun nakin kan beri video call coba video callan kama bengang kok kerong bengang iya deh injak muanakan titik bukit todus dia injak muanak jadi monteng masih tahu cok yang tak kerong kemonteng ala tua kerong kamu muanakan todus dia paksa aduh kan mari kerong goda kenggon gigi leduk sekali ya kan salah pepin lagi ro mari kerong kan keng tuli mule kan toko mati nang Malaysia kan reng kerong mun tak mari mun tak nganong imuan tak mari anapa para deretan karena mayit kae to tero apesen 2 perkara napa pesen mayit sehingga ya etinangko parukun serukun rukunah fa'atil sa'atil adil mon tak rukun tak adil engkau semilo kada akibatah karena sekebesan kol jadi engkau ni kau ucap majid lemaka kayak itu pernah ketetian ijo mana sahabat beda orang ni kanon kaya mendadak nah pas apa senpotran duan sengak ya jom engkau mon lamate baan parukun serukun rukunah paatil saatil adil karena mon tak rukun tak adil engkau semilo kada akibatah karena segawesan kol jadi engkau akibat pas hubungan mari eko puraki setuaan bertindak adil no sehingga dek kengain wasiat apa parukun serukun rukunah paatil saatil adil iya gak dermakan sampai seburian 500.000 kento berdering di sampai 1000 telur bayi melarat muntah kengreng parlo lagi
pasap bese punun 500 ebeng deh iya kebun 100 hektar 50 hektar ebeng iya bengko bisa esen 2 retong ebeng iya mari bagi kat dinon pas bedepu tolengak korek ni kenang micar ni kesioning rahasia na adin singoden hari apa deh taring lantaran ria kan ngepak dia pasoki mendadak apa dia obun kanjeng Nabi kan subhanallah andi obun kanjeng Nabi bu soki mendadak mun pas di obun gula paling menarat mendadak paling buka deh buka ternyata seni buka cuma ning telur lamber hari apa atil dia deh deramakan sedua entong ibeng sesetong dia maratukul ibeng abokan mun ria masih tak atil tak apa-apa kan hari obun kanjeng Nabi engkau biba entak kaya oh mosok teh kesinget tok wah pokon jan pak putu atil ketok kerekingan non diburin sing ngodeun ni kang ana daya mari lah kang dara mah bodoh na sangkola bapak kala ben kapi engkau keluar orang keng obun kanjeng Nabi iki beko ha misem setuan jering sape sebu bi obu telur lamber masering telah anakan bag melaran sing ada obu iki bugi ya bak pun sambian di otak senaki beda ngetin bu pahe pata berin bian ngala obu apa ngala sape senaki beda ngetin dalam oh tak kira ngala obu nyerau tangga iya lah kan keluar adik enek kanon kulaku benang pasar rajo orang ni kegerekingan di pasar orang si mati mendadak orang soki ruah si tiala mati si soki mendadak arwah ken soki mendadak polan di obun kanjeng Nabi si dia obu ji tekuk si ngodeun pas beda pengumuman non si nyongo obun kanjeng Nabi teka hajat saya tak terus teka hajat si nyongo obun kanjeng Nabi teka hajat onang lempasan ni keluarga api non kemacong obun kanjeng Nabi jom nikah pak kemacong obun kanjeng Nabi jom nikah pak setiap orang nyongo atanya nyabis sepasarnya bis kepi tadi pesi ya kalang sihan lah situ ane kesejegan dari masa pesi buni karon ge sampai kalau benar pas mati kan 15 biki kan 20 biki tak kejebok jual dek sekali adin pesi bosak non kalang sihan alengak kakak tapi adin sibuk bi mitong bese kakak ngak sibuk bi abendem ke dangak sampai na sobung alengak kakak pun 100 hektar ni gede sibuk sekali kebun pao kebun nangka kebun manggis kebun turin kebun nyot sobung sibuk sekali mesin di kebun 100 hektar mau tak buat apa sih di penghasilan akhir rempek adik ben kan banyak besin iya apa kan kebun roi jual kebun sahabat kan dok sekali di mati kapi tak kejebok jual letong jaring ben para jaga banyak kan tak para jaga barokah iyalah beli bising order tak ada besin kebun pada deretan arbek boleh ke sing order ting beli sing order non kebun ni pas buah tapi melimpah ruah jangan sing order jangan situan anu de ngampung ngakan lah kau de ngocak sing order lonyo lah kang cepun kapar jaga barokah kapar jaga banyak iya deh nyamanan parja jaga barokah nasib lah kang jok lah kereki na pun kau ada iya bangkana orang mungkin punya pesen bahwa tak pada parja jaga barokah guru bangkrut parja aja mungkin tak di napa norok sarwa pada sarwa kan
enggi ya mungkin tak di na pernah sarwa nang daat san punya besena ambu nuro sarwa bangkrut nuro boleh nikah pada tentang tetinon sengoda ni ketitiratun orang kaya panapa artena para gerikan artena non fa'atil sa'atil atilah parukun serukun rukunah monta atil tak rukun engkau si melokade jan ahli kufur keseksan orang serpuan sakon ahli kufur menas non orang serpuan bengket ahli kufur menas egi bugi tetimoni ser ke ahli kufur patil parukun bentorai bila orang setretan ni kebi ngetibiin tretan atau epamilo pada tretan apa sakit dibudi nanas melasan tadi ia mun bekton re manyaman tapi dak budi pada tretan akhirnya rogi tak nemulat ko pas melasan tadi ni ke sejarah ni akan terulang kembali mana sahabat beda makin beda terus sampai hari kiamat sanaikan. Nah ahli kufur ni keaduk mereka ingat ini doan ahli kufur ni kesini Allahumma ufir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah Gusti sepora aki tu sana orang sematera kuburan kaula ben pacemberaki engak nang swarga sobung cerita non etunya ni kecemper engak nang swarga sobung karena nang swarga sobung celah swarga ni ka sosa bingung sopak sobung kejebe nikmat artinya apa para deretan bila orang engak ke ahli kubur maka ekorangi dari belai ben musibah artinya juga kenapa bila orang tak ingat ke ahli kubur maka raja musibah enggi bugi lemun pun orang rajaan musibah non tak mendeng oleh lakon oleh ni 2 juta depur ketonon kan lu oleh 5 juta kamar sakit apa siapa nak para ejul mati kata baca akan lakon ngak ni kan ni kan nyaman rajaan musibah nah orang tak ingat kali kubur raja musibah lecara nanya para aki ahli kubur ni kan non berbenderi pangaci sandekai sortanai ziarah kubur lenika nyaman ngangkat derajat ahli kubur lebih yang kah derajat ahli kubur maka ahli kubur adu nikah pada tretan lepangaci nekan non katokan sami benda jompo berdelok telok tok petok bak polo nyatos nyibu ibu nikah non tatengka si akeboy tatengka ni kesunan nampel cuk saking ngata dek sunan nampel guna sambian mati tak etal kene tak etah lele tak edir denderi anapa baretan segawe teteka sunan nampel tako lupa ka ahli kubur kama dasar Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman Gusti sepora aki tu sekula Gusti bentu sanatan tretan kaula Gusti semate ka ada alladzina sabakuna bil iman tapi matena dalam keberadaan iman maka depak kirim kuring seudi seni kana termasuk ziarah kubur kayak itu penting maca Fatihah compok ben kubur tak pada giba maca Fatihah compok ben maca Fatihah kubur tak ada Nabi Daud nikah ben Allah Ta'ala papadeng kesiksa kubur non
Tetapi Nabi Daud ni kamu nak jalanan rang nyilirang sabo tegol sini ke kalau takut tak bumi kuburan. Karena Nabi Daud padang setong saat beda kuburan kok pas teremok terkerjut Nabi Daud. Siksa raja luar biasa. Sampai Nabi Daud niki turun ngabasaki. Kalau guna kau orang siksa. Lepas saya tanya akibat Nabi Daud ke Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, kuburan ni keberi siksa najik raja na. Makin mak korang berdana tak teruna Malaikat Jibril. Nika kelak kilakku anak foto nak toju tas kubur ngaji benih ngarek lah. Makin banyak dia ngarek nang kuburan. Mata ngarek nang kuburan jok kubur nyenal. Ngaji dekat itu tidak sami pada bayi macam pada hai bengkebi bunten non nilai ziarah ke astana itu tak sami astan orang sepuh astan teretan napa boleh astan orang beli akak tijuk pujuk dekat insya-Allah pujuk ni kanon wali anapa sebab para teretan artinya saus pun jangan orang jompok tapi oning direng madhur lagi ya ken enya mai pujuk takir sopu seju toju awirit beni mai nedom masih takir sopu ju toju geng mai nedom oh tak kira ko je pujuk lah para aja patok ni pakun ko buret ba di atu akikul ajunan ni kalam alas kakap bini kanon alas kakap bini saya rasa bebet karu pujuk karu kula sampian pun karena ngenang mangkane cek sangat pantas mun ngakole pujuk ngakole si andi bebet dan engginon gi pakarang na eta menikan gede ahli ko purnika oning jatuh kudu buju ahli ko purnika oning keng muni pakai baca ke kita malah jengkel lu telok jam tak kira mari nih tinggal gambelang bayi pos ini kan ahli ko purnika nawongi pakarangan kita menena apa esen apa oning biasanya sambian Jumat Arab gedeng pun tu wajan buju engkau sendiri betul pada pas gedeng ke bayar Jumat Arab depan ke Jumat gedeng ya suagi ke pasar kari depan lah mangkana non ulama sepuh ni kita lagi selain nang oleh ulama sepuh ni cek ketina nyoro arokat yang gini ni berdering rokat alhamdulillah berokat ni ke ongkun kepanjangannya barokat nyoprek keberkatan ngakole orang jauh bengesepo kula ajunan juga ngakole orang sini kebeden termasuk tujuh maka bila ia kole itu aki barokah barada seni kasokun mangkana kula ben para ajunan selain akirim Fatihah jompo pastukan adur kenderi esan teka esortane cek loba kako punah uring sepo si ampun keleman kade dek keajunan Allah eki nonki nika Al-Quran senyoro makin nika ampun banyak orang salah pasang non monsro ziarah ke wali 5 wali 8 wali songo rombongan kedubes biaya ngebikan 2 juta beda apa ziarah kedubes kenemah boleh manda baca tocun kan nyari barokah ban ziarah ni kanon lakar lakona orang NU kanjeng Nabi tibi ziarah kubur lasare solat Jumat kanjeng Nabi ngajak sahabat ke kuburan depak ke kuburan kanjeng Nabi ni ke tahlil salar kelarang sampai payah sahabat lasare sahabat datanya berdepan apa kanjeng Nabi ajunan tahlil mak tak ingat beri mulana
semakin kan tu tak berbahaya sahabat debu nak kanjeng Nabi saya kata jui nengkok dia kuburan dia nyaman Mu'ad bin Sa'ad siksa neraka hari aja saking tahu rasana pasak nang bulan Rejab saare boy tak kering hari aja siksa di pas bulan Rejab ni kara jajan kanjeng Nabi cek saking tahu rasana pasak saare boy tak ingin hari aja siksa ni kepada kita keng mangken ni ka maaf pasak bulan Rejab cek bulan puasa banyak tak puasa pun pas bulan puasa pasal wajib doa enggak napa bulan Rejab pasal sunat bisa ngangkat derajat ahli kubur jangan sera kanjeng Nabi tak ziarah kubur pada sing ngojak ziarah kubur bid'ah jangan sera kanjeng Nabi tak tahlil bahkan kanjeng Nabi tahlil dah ada benita dak dalil tahlil bi selamatan sing ziarah kubur Rebo Jumat adur penderi esor tanah yang zaman nangken namun banyak yang salah pasal suruh ziarah kan seminggu peleman dapat kejombon ko pun ada yang tuan patok nak keretong te itu bener na banten oh ayo ziarah dapat ke banten mulai nak ko pun ada yang tuan patok nak keretong te itu baru kakak menikah no coba astan ring sepo ka ada kadang sentaranya habis dong sentaranya habis ke kiai nginjom besi kering tuan nyari borok aja duh tuntik serai pak barokah kamu Al-Quran sejelasaki wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana nyempe ya ka Allah cek sampai syirik mun lamare nyempe ka Allah pas aku bayi bagus kering tua-dua ka ada mare kering tua ngiring ke lain kengring tua ka ada dan Al-Quran jadi sambian montaranya habis kendu kering sepo sambian ziarah ke astana sepo sebon sobung ziarahin kada astana orang sepo ni kesewender jereng dengkat dengki mun bedegia ai salamatan nang ili beli kendu kalen gole je sekul seniman ke pengajian tak usah ujau dari kasak gelakan berabit ke kantor san beli beda sebeli du kalen non tak pergi tekuk san misal le torot dia iyar lebih pati sekali keng tegala nona kuli are salaman biki ai ili beli kendugaan bah bireng tuan soker macam tu lebat di metu mon ki soker bireng tuan non tak kelar kiai nak tua tekan 10 biki mak 10 sampean petong polo sekali beni kiai nak tak manti tapi cara nak salah bugi Beni kiai nada manti non cara na salah karena jangan Al-Quran ring tua ka ada ni kan tenang mun beda kiai habib ado ilu kullu tapi bi ring tua na soker lebe daga matu nikah orang wali ni kan non atua ring wali situng atua sabuk lengaling kan tu ring wali langsung diterima pun Allah Ta'ala tetapi meni penting bantuan ring sepo betong polo wali adua bi orang sepo situng adua pada terima pun Allah Ta'ala keng Allah nerima kada ketuan orang tua nikah jadi masalah penting di betong polo wali ki keluan tuan ring tua terima kada pun Allah Ta'ala padahal tuan ring wali setong tak ada lengaleng langsung terima pas perbanding petong polo wali di orang tua setong pada terima keng Allah nerima kada ketuan orang tu kin jadi mesti jaga nanya bispun kita atuk tekering sepo beni kiai nada manti cara nasalah jak tu kutu barok kasalah non
Kanjeng nasambian sangsit kalam binaletak lebur ya bos napa boleh barokah sah lu sembilan dari kento pada sebuah bentore ketia kita napa bila pun Jumat arang sarang ziarah ke pucuk ziarah ke astana orang sepuh kento silang kong otama ben kento masalah ziarah ke astana orang sobung umur kento peringatan sepaling ngepas tebuna Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nikah pernah ada al-qulubu la tasda'u kama yasda'ul hadid ateria mas tekarat pekarat ta ateria saraan ben karat buseh tekerjut sahabat no ce ate karat bi buseh karat kisaran karat ate jeung Kanjeng Nabi ebeker ben sahabat mun pako karat nyosok kering sorang titanas mate tetapi ate karat ki lebih saraan bentita pako karat dan sahabat ni ke bahasa tanya Kanjeng Nabi derem ate karat ni ke Kanjeng Nabi ate karat pria tak engak keperintahan Allah seela konen maksiat hubungan pada benusana tak harmonis katatang ke tak semak ketretan tak semak sekepina yang kemoso malah atena ekening penyakit dolil dengki nani aja leria ate karat can sahabat moninga ni kan ada bagus sekali Kanjeng Nabi iya wa majalau ya Rasulullah mun ate karat ni ke pas ekeng sia kenapa Kanjeng Nabi debun Kanjeng Nabi pandai non qala zikrul maut wa qiraatul Quran mun ate jia karat paenga pakai paenga kamate nomor 2 pakenceng maca Quran tapi mate sesabak ya de ben Kanjeng Nabi beni Quran Pak paenga kamate nomor 2 pakenceng maca Quran Arya ate lemas pas nafsu setek kilangi pun tak usah nafsu setek kilangi non jauh kelu contoh ni kan nafsu kendeer apa nafsu kat tekaki geng engak kamate nafsu ni keturun launa engkau mon ajarok engkau menang akongkok neng oko mantang bini bi anak melas dunya jar kelacir keng mon kok menang kok mati bedeko purun tang anak ban bini melas dunya jar kelacir engak ke mati nafsu nikah turun lawanan tebun Kanjeng Nabi akhirnya sobung nafsu ni dikit makana paengak ke mati cuman orang seengak ke mati ni ke malarat tinggi nonggi malarat sambian tahu saya tanya ke kulit o tingak ke ngai kepi ni kapon mulai kulakku kemangkin berapa kali ingat kematian biar no coba nah mulai kulakku kemangkin berapa kali ingat kematian you bu sambian mulai kulakku berapa kali ingat ke PC mon kamate tak ingat sekali ke PC malah si dibudi ngocak masih bisa nak kumik kita gerengak kerja malarat orang engak ke mati tapi mati ni ka mesti subung selopon enggi non malarat maka engak ke mati ni ke nafsu ni ke bisa turun geng orang seengak ke mati ni ka malarat mon ka bese bu enggi kak bapak si tujuan rokok pak debi gula pada tujuan mereka punya asak tada rokok tada WC waktu berempake ni an ke sini berdekarin belenca deh apa kan dia pun beli rokok tak larang jadi jimbun kundi dia cereng ben selaku mas iya keng tahun tak ada nyari tepat ke bini alos non singat ni tepat ke bini ker bisa dia berdekarin WC dia apa dia pun beli rokok bes malah masukkan kok lejak tapi tak boleh nyari lain aduh tepat ke bini tentara ibu
Cuk sila kek saya lakuk. Kesel ada pak dari bini. Kun minta rokok suruh nyari lain. Apa cari dia? Aduh apa nyari lain? Lah sakit kap biru suruh lakuk kamu. Kalau sakit kapi, kamu masih laki bing, aro lengker nang rumah, iri kenular. Oh di engak nikah non tak barokah, enggi tak barokah. Makanya perlu baca sifat-sifat para nabi. Senomor setong sifat sewajib ni kesiddiq, jujur bener. Enggi bunyi. Nomor 2 amanah, nomor 3 tabligh, nomor 4 ni kefatona. Kon situng saus. Norok lalamban Kanjeng Nabi ni dene sifat Kanjeng Nabi senomor setong siddiq, jujur bener. Bila pun seela pun jujur bener beda ka mak boy napa boy seela pun barokah engkinon gi bu bapak jujur, ibu jujur, lekas sambian masalah ekonomi. Teguna Kanjeng Nabi non dunya ni kan. Tazawwaju wa la tutalliqu fa inna hunna yatinakum bil ma. Akabina benya bencet kenceng apesa soom kuna si bini iya sema de tentunya ben si bini dia bedena tunya ni kedebun Kanjeng Nabi betentunya ni kesambian bu ibu gi sema de tentunya sambian pak bapak ni ketokang lakon nagun bu keng bila oleh ke bila oleh sambian dah kicak macam mak cik lekas bangun ben yu arapa je dalam dia motor boy dia congkok si pengaruh bertentunya ko yang tembo adiknya ngaku pengaruh bertentunya tembo ya bertentunya ni macam non berde singak cangkir berde singak kubuan berde singak tembo mesingak cangkir muntah ketorok semalam bakun mesingak tembo mun ketorok semalam kare tembo nah engki bugi dalam beda ketorok selaki kulaku keluar nyari belenca si bini tak masuk sekali ke rumah sempat berdering cucu-cucu ke ruwi pak bu babi bu martabak telur puyuh tak bolat aduh kulaku beduk tak ambu sekali selaki oleh ning seket si bini leni utang tu segemi lagi ni kenyaman beda nak kata ketoro nikah kamu cak menreng bini bertentunya apa sakit Nabi tebu tak kira salah kamu berde ceng lanceng nikah kelarangun bangun kamu ni kesekelar mele sabu mele tekel bangunan kendaraan selip ni kenon orang anak bini anapa dunyana bede-bede kamu bede jeng lanceng kelar ke boy selip bede pemata padanya tade bede masih ala ko kapuli kamu kelar meli sepeda motor tinggal abininya ki rekom kering tu benon ni kesekelar de mele nikah orang lagi bini lemakin bete ampun tepat bete ampun tak ketoro makin ni kesengosai jujur na penting leni kasifat siti ke Rasulullah mon bete tepat sengosai jujur lekas posa tapi bete pun tepat sengosai tak jujur biasa na bu orang laki nikah tengkan non pada lagi mi gula sampian cek curiga bagi cek pada lagi biasa nahu orang laki nikah sejujur mungkin di penghasilan sekoni 20 debat ke si bini 30 debat ke si bini atun di penghasilan 300 obepusan sing rep penghasil pun ibu beda
oh oh air nang ro beron seleber air nang pet lepet songkon banyak non orang laki ngirapan pese nang song saya rasa ngirapan pese nang songkon kini ke songkon jeleng ni ka ba ka jaga yo sing tepak lagi nembian ni sesungguhnya jeleng ni kesingin depan nang songko mon ngadi gulet ada pet lepet tak kira keng muncar pak paduh iba apa mon disebut nang punten la sarung kan dek garin nak bagi hati beni bolan songko ote songko jeleng tak songkoan jur na benten selagi mon jur para dekan cepet aise leseni kasih seorang guna rocek tak le tak barok kapuntan kan berdatang reng laki rocek reng bini rocek ibu kula-kulari selagi belanjan si bini duholo ya kok kereng bingan murungkin cok duholo ibu selaki lari nak debak kabar telon debak kapom sate dubolo peleman dah lok melok lok rantala mas jongok kok kereng dengan meroki tak patinya mani bergode je lemre sate dubolo soro baro kata bisa bentar karena sifat kanjeng Nabi sedek cucu timun turu baro ke otik di kerejeki na ilmu na turuju depan kata cucu enggi bugi seni kajaran para beta jadi baik ngak kamate mon orang engak kamate maka nafsu ne katurun keng se ngak kamate kula sambian melarat padahal non kula ajunan ni ka odi setujen berdebitung nanon mulai dari beten ilmu derajat pangkat sampai kanyabeh kula sampian odi nika berde di tongan ke ngaen bui kula sampian hanya benika sehari semalam debuna Imam Ghazali hanya benika sehari semalam benyakan Pak Ibu 320 kelbuan berapa bu Pak Ibu 320 kelbuan kini kebiasaan normal non Pak Ibu 320 nikah mun saya tapak keru lebih 6.000 lah aku sering tapak kebiak lebih 6.000 nyabes itu kayak itu berdirikan kenapa kula sampean tak ingatkannya bebulan nanya benormal montro ni kenikmatannya becek tanya kepada beres kula ku beduk dengan Nabi dupak apa leduhur di montro ni kenikmatannya becek tanya kepada beres tapi tanya ke orang tak peka dalam makan adole kula kere muntak-muntal nafasin cenderung kalau tak ngeningnya bohong kulek mur leni ke oning kenikmatannya apa karena muntak-muntal nafasin tak ngeningnya apa mun kula sampian cereng lur ke keluarga deuleu maka banyak orang tak ingat kamate keng kula ajunan mas teh mate non napa artena mate na torakina olena odi sampai nang talkin ka isa seepay nga kada ni ka orang ngudi beniring mate mari may nga orang ngudi puro pon nonton si mate kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuzianin nar wa udhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur bensat penjiwa aras saya mati mak manusia ini keperingatan ke Saudi keben mati anak apa mati ben Allah Ta'ala wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah ken mati ben Allah Ta'ala
ngatora kina oleh odi nang hari kiamat mun odi kaito bagus nikmat nang kuburan ben seterusnya tapi odi tak bagus pada dirian sengsara nang kuburan ben seterusnya likaito wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamat faman zuzianin nar wa unilal jannata faqad faz. Orang cek sampai tertipu kelaban kesenangan dunia no. Beni tak boleh membolong dunia no. Allah Ta'ala tak ngelarang membolong kapi pun sampai tekan kebun-kebunan kendaraan membolong kapi agama tak ngelarang Allah Ta'ala tak ngelarang Kanjeng Nabi tak ngelarang jadi kudu membolong menolong para detan tengah malam sampai anak pukul 3 malam sobung larangan anak pukul 3 malam agama tak ngelarang tak ada ring lah pukul 3 malam nikah haram tak ada kitab lamun pas anak pukul 3 malam nikah haram non paiton paling banyak ring haram cuk tengah malam masa koko tak kergulat kubah tak tidur sekali malah sobu nak tak tapi para dia mumpah tak oleh lah ku malam kan haram mon pas haram no. Pas gudang bodang paiton kat tibu gudang garam gudang bentul gudang apaji gudang sampurna jarum bodang kecamatan paiton kat pas di PLTU kecamatan sekabupaten paling kaya Probolinggo ni Paiton tetimun berdepak camat nang Paiton 6 bulan tak kelar ngereyen bajiru bikasa kebaca ocaan camat gendeng jadi camat subung sesera nang Paiton kada sesetahun 6 tahun 6 bulan soki andi pabrik andi pelabuhan andi PLTU subhanallah lenikah para deretan ala kosobung larangan sampai Allah Ta'ala nikah ada nang Al-Quran fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah kor lamari abejeng ya lencelen kakalakona setani setekeng sepajabat sebuo-buan sementa-menan napa-napun usahana wabtagu min fadlillah pacakang nyari penghasilan Allah makon soro cakang nyari penghasilan artinya napa ma Allah Ta'ala makon soro pacakang nyari penghasilan Allah tak kasokan ka orang nakal ibu cek tubuh Allah Ta'ala beri kesehatan matu wabai mondi matu nakal tak kenceng ibu dari memunsan jandi matu nakal nakan dedung baik tanya aki dari menganak mantu ka aduh tak peres nganak mantu bulele ereken melesat tetireng nakal di matuana papa deben sat ibu dalam maka aduh ji ngakan tedung mon la kadung tedung ji tak ingat kasabon joy jiri lagi bito kenton ro lagi kebentar apa Allah tak kasokan ke orang nakal ni ke beni tak di rezeki non ala ko se bede pesena ala ko se tabe pesena ke orang nakal beni tak di rezeki dan ahli sufi rezeki na tak nemu beng se masuk mangkan aja kan tetapi cakang beni jaminan soki Allah makon wabtagu min fadlillah pacakang nyari penghasilan Allah semakon suruh cakang tetapi gengai cakang beni jaminan soki cakang ni kanon banyak oleh nah open mapa tetih lekento urusan Allah mula tak betul dia mangkana orang cakang beda sesoki beda orang cakang juga tak soki engkinon pada bi orang penter beni jaminan soki benih
penter para deretan beda si soki beda giring penter tak gelem soki tak ring benih jaminan monta balang lagi si penter kana ke si gendeng coba tete ni tetanggan sambian banyak tetanggan sambian tak penter kingnya saben apa nyak pesen si penter mananya utang awalnya lepas ke masalipan si penternya utang nah si gendengnya pesen ke masalipan lenang kanto para tretan cakang banyak olen open mapan olen tetih urusan Allah maka Allah Ta'ala debu wadkurullaha kasiro banyak ingat dekat perintah Allah apa dunya bisa esena andikan Allah tikula menajunan mun maksud tero andi ada cekenan bojak laku meloholonon banyak ni orang tokang laku karela aku dah banyak kinga ejak muntunya bisa esen andian Allah artinya nyohon dekat Allah makanya para dretan thank you solat kak dinto etem pengibadah selain ki lebih utama solat penting ben sedekah zakat pasah haji segala nikah non ki langkung utama solat karena Rasulullah ada awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah sehingga ya aku sebekal etanya hakikat ia urusan solat mun solat lolos sedekah zakat pasah haji noro bunte tetapi sehingga non solat kesampian tak lolos bu sedekah zakat pasah haji kini kaki parkir tak kunangkung parkir 500 tahun tak mangkan sepeda nang tempat parkir sejam 2 punon mon pas kula ajunan parkir 500 tahun tu pas majir berentah tadi sobong ibadah kak dinto ka wajiban selangkung utama tentang solat sobong ban solat ni ke andi 2 kelebihan setong kenceran nomor 2 pada deretan doa kencerna solat haji pada deretan perintah ben Allah tetapi perintah haji tak ingat solat walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila mon ko besah haji ya tak ko besah ya tak usah haji napa Allah Ta'ala ni ka ada busa kak dinto karena tak sakap pinauring tak kira ko besah haji beda sih bisa berangkat haji mon ko besah tak ko besah ya tak usah berangkat haji pas dok remuk orang saya tak haji terus kenjeran ingat haji beda non solat Jumat sesampurna nikah kencerna epa pada ben haji penambahan ini kencerna solat Jumat umroh mangken non cak haji semakin mayoritas ki edente 35 tahun mun pas umur mangken pak mulo daftar haji cencina umur 75 tahun gula Zambia ia bisa berangkat keng peleman langsung mati je lah kena 75 thank you letak usah jing-jing nah cak perintah Allah nang Al-Quran mun kebesar yang di kemampuan umroh no lah umroh kak dito ku tak sakapin orang bisa umroh tetapi montro genjeran padan genjeran umroh sambian cukup maca tahiyat epa sampurna nikah pun pada ben genjeran umroh anapa mak kata kira jen genjeran maca tahiyat ketu mata keripa pada ben umroh aslina senikah Allah merintah zakat cukup nang Al-Quran wa atuz zakat Allah merintah pasah kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum engkau wajibaki ka beun ja pasah pada di umat sebelum beun wajibki
Allah merintah haji, mun kau besar haji tak kau besar haji, ni kecukup nang Al-Quran. Tetapi keangkui nerima perintah solat selama waktu Kanjeng Nabi sampai etika ni ke atas langit, di atasna aras mun sidratil muntaha, ki di atasna boleh sampai ke mustawan nang kak dito Kanjeng Nabi nerima perintah solat selama waktu sela kone kula ajunan keto. Teti perintah solat sampai etika ni ke atas langit, padahal perintah selain itu. Kenapa? Menunjukkan yin sedaja ibadah itu lebih utama. Sepian umur tadi bisa ya tahiyat tepat mana banyak ni kebentayat kenjeri pada benumur nalekan Kanjeng Nabi depak ke bebena aras ni kan non cerita nang cerita nang tahiyat Kanjeng Nabi ni kapas cap-capin aing dari aras ikuluno ben Kanjeng Nabi pas buka hijab ni ke ben Allah Ta'ala pas Kanjeng Nabi papateng ka esena dunya ben esena akhirat. Tapi ka Kanjeng Nabi dunya akhirat sampai kalau bengabilis non sobong rahasia Kanjeng Nabi. Lo nangka tu Kanjeng Nabi ni ka mengak non. Mengak ka kubusan Allah pon tak mangke pon sobong pentingna akhir Kanjeng Nabi pas muji Allah kala ben pujian at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Penghormatan ben keberkatan kebagusan ben kesayan lillah untuk Allah. Ni kepuji na Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi muji Allah Ta'ala, maka ben Allah Ta'ala ni ke iblis non Allah muji Kanjeng Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Keselamatan kaagui ba'an Muhammad pas Kanjeng Nabi ni ka alenga ka umat mun karo engkau seselamat sang keluarga ben sang umat deremah Kanjeng Nabi pas aduha assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan kaagui engkau ben keluarga ben hamba-hambana Allah sede pada bagus kelakon. Ini kan non salah tahiyat. Kanjeng Nabi ni kita dapat ke aras, naik ke aras, terus ke Sidratil Muntaha, terus ke Mustawan, buru menerima perintah solat selama waktu hari. Jadi para deretan doa na apa Bible? Every sera Bible. Sobung selebih utama edebang doa nika solat. Karena solat kento non pakupa solat nika gapa doa. As-solatu luwatan doa. Solat secara luwet nika ratona doa. Teti sobung doa se bisa ngongkolen solat. Orang semacam at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, maka ben Allah Ta'ala paringin kemuliaan, paringin keberkatan, paringin kecemburuan, paringin kebagusan ben kesayang. Sera semacam assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah, maka iraksa ben Allah Ta'ala keselamatan dari dunia antos akhirat. Sera semacam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, beni koro semacam manono siapa selamat ben Allah Ta'ala rajina anak potona sera sebedenang Roma gak dito bahkan menangkan tondi panglakoh pas andi babu andi pembantu na norok melu selamat saking dari raja na doa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin kene kebu baca dalam solat oleh dia di luar solat keng tak padu bolan jerajan padi lantar ke sungai sama cak tahiyatun
polan cera je na baratetan kencur na bon padilan tajuk berung at-tahiyatul ni kesek baca nang dalam solat latining solat ke entet orang montro selamat dunia akhirat tak sangat banyak pun terus selamat itunya bejeng terus selamat akhirat bejeng titik egi bugi ya ke ngala aku jauh hujung melulu tak lah aku hujung melulu beni ahli hakikat non boleh sambian ahli syariat wajib anakku pada bayi matuannya risi boci kan kamu kebencong kembang rezekina kamu kebencong raja rezekina kamu kebencong ketiring soki tak ke dalam bus moci keng manton tidur melulu ya kari kamu kenapa ibu matuan dan lako manton tedung matuan dedeng lako manton ngerok jam santa tak ni kemanto sida karin kamu keni kabar anak leni kak pada sepuh pada derita di terus selamat dunia solat terus selamat akhirat nikah solat kenang solat ni kepon di dua kelebihan le dari gento non kanjeng nabi ampun nerima perintah solat selema betul nikah non kanjeng nabi pertama 2 tahun kit secara diam-diam baru nikah kanjeng nabi ampun secara terang-terangan nerima perintah solat selama betul napa solat kento cuma kun kangkui kanjeng nabi punten mulai zaman nabi Adam sampai zaman kanjeng nabi berseterusnya ampun perintah solat kan Allah Ta'ala cuman nabi-nabi selain kento solat taning sebetul li Adam subhun wal Isa'u li Yunusa wa zuhrun li Dawuda wa asrun li Najlihi li Adam subhun Nabi Adam ampun perintah bejeng sobu bi ummata wal Isa'u li Yunusa Nabi Yunus perintah bejeng as Isa bet ummata tak di perintah sobu duhur asar maghrib tani wa turun li Dawud Nabi Daud perintah pejeng duhur bi ummata tak di pejeng lain tetindak ke umat Nabi Daud mari pejeng duhur tekak tak mulai sekali kun talakuna boleh sobu tak ada urusan tekak ngidi ngakul betok karena tak di perintah sobu asar Nabi Sulaiman wa mauribun yakubu kaza sarhun musnadu li abdil karimi waskuranna li fadlihi pejeng maurib ni kanon perintah kan Nabi Yakub ben ummata kada sarhun musnadu cukup eka kebesan daran kangkui pasirah li abdil karim hambana Allah Ta'ala selangkung mulja pasirah eki kadinto kanjeng Nabi teti kanjeng Nabi na perintah solat lima bekto na pun berdekat non karibnya apa sopu ingat Nabi Adam Isa ingat bekto Nabi Yunus duhur ingat bekto Nabi Daud senikah seterusnya beta nah semakin mun kaula ampun oning ben ajunan nikah kare hidayah nanon monta oleh hidayah teka apal tuan bejeng tak kira bejeng ekiba berapa banyak orang apal tuan bejeng tak ke dan nikah hidayah maka saya terakhir apa sejam sekerapat rasa namun ngaji ciabi itu sahara dah iba ni kemun ngaji keng mon ko antak ngebi sepak nih keng mon ngaji buruk rasana anapa para geretan karena genjeren sobung selebih rajat tempo ngaji sampai Rasulullah ni kata bu man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi orang sing ngaji sebab tak kutuk
sejam, tak kudu setengah jam, tak kudu 10 menit. Oleh dadi sebab nika 5 menit. Tetapi kencerna ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdal min ayusalliya al-barakaatin tatawuan. Orang sing ngaji sebab lebih utama etempeng apa jeung 1000 rakaat pejeng sunat. Kencerna lebih raja keutamana lebih banyak utamana ngaji. Anapa? Sebab ilmu ka dintoleun cedeun dunya karena ilmu bisa tera. Kula sampian karena ilmu bisa tera. Mun tada ilmu kula ajunan peteng malam mangken tak kira beda pengajian. Mangkana kencurna lebih rajah etepeng apa jeung 1000 rakaat pejeng sunat. Hadisnya ka ento sahih paradetan jelas kibade kitab lubabul hadis. Ketika raja ngaji mangkana sengkana telebet ponan kencerna cek raja nah engke bugi nika paling pon kele semulia ni keng polan tera set ngeleset bedegi semule kele bedegi bugi set ngeleset taratetan padahal kencerna lebih raja nika ngaji non mangken mon pon bisa ngaji mon pon oning mon pon paham kare hidayah. Nah orang masalah pinter mun tak oleh hidayah tak kira ngalakonin eginon Abdullah Umi Maktum orang ngani kebudak keng istiqomah berjemaah lima bekto dengan budin kanjeng Nabi. Esitong saat tanya akibat kanjeng Nabi Abdullah Umi Maktum di mabengkona ben jauh kanjeng Nabi kurang lebih setengah kilo apa dorong mabuan buta tapi istiqomah berjamaah budin ko mun beda orang yang tonton lekas depan kanjeng Nabi keng mun tak ketemu bi orang deng kesasar langsung itu akibat kanjeng Nabi ontong ben Abdullah ontong ben Abdullah ontong ben Abdullah itu akibat lokal ben kanjeng Nabi non pola itu akibat lokal usul Abdullah kanjeng Nabi cek saking compok kula yan lekatin masjid kanjeng Nabi tanton gula tak turun nang masjid tak seni ka gula buta gula ngene ngelako napa de mun kanjeng Nabi beni dei Abdullah ben oleh hidayah orang le mula tak oleh hidayah mati kun bengkon nang di masjid teka masjid ke kebayi bengkona tak kiri ibu tu je jangan kanjeng Nabi kan terus mangken non nang titin masjid ni ki berde bose tak film ongko ini kan ambon pak berde bu berde atin masjid tak ongko berde singak ni tempat kalau lagi nambian je tak ongko ni atin masjid tak ongko kadang masjid kebayi toran di membengkon bangkang mau nyari tanggung kau ban mana raja tanggung kau dengan masjid sehari masjid Al Mubarak lah nangatin bayi imaman di tanggung kau lah congo ongku non masjid bengkon nangatin bayi imaman ke kuring tak ongku sekali jadi masjid pun tak boleh orang padahal masjid kento ku aku jadi kendaraan nang ajunan Allah mon bengkon sampian setingkat telok tingkat 4 tak jadi kendaraan tapi siri di kendaraan ni ke masjid la masjidun usisa ala taqwa masjid siapa ka orang si bisa bertakwa dengan Allah tanpa para sepuh bayan kegiatan nafak bersahabat ke masjid istiwasa sepentingan apa segi agama sarwa muslimin sarwa muslimat ya sila terserah sampai non bila beda orang sobung umur cek jeng pejengaki neng pedai kini ke perpisahan terakhir mun semak kalangker mun semak ke masjid kiba ke masjid masih berjauh tapi sanggup ni ke perpisahan sahabat ke masjid anapa para deretan mak sahabat ke masjid takar masjid ke itu siapa ki ke orang setakwa
mangkana non teka pon bi mayit kita keng tak usah iri lah mon made cecok kita anak cok ki odin tak tohong ke engkau ampun boh cok ki odin ke karena ki odi tak tohong ke esoro tak to kelem mau ke mate na beyon lah enggi mula mate tak kira tak kelem gak mabeda mayit epekol buku lupuk benda tak mau ke mate na bu ni cok ni kaku tadi sab sebara teretan pada ongku sekan nah apa senyaksena tikal mi pola barokan iki bemate nami yakum di masjid kan ini kula sambian ni ka mate peleman tak juna Allah ni kata ngibun apa mana non wasiat kanjeng Nabi si terakhir kanjeng Nabi kayak tosongkan ampun sangat nyabek ampun depak kedede wasiat kanjeng Nabi cuma dua usikum bisolah wa ma malakat aimanukum sengak jeung aya ben sengak tanggung jawab tanggung jawab pereng laki andi bini anak sengak cek terlantar masalah ekonomi angok tak lemon keran lapar anak sengak tak tahu bejeng tak tahu ngaji biayain anak ni kenyaman tanggung jawab ni kearona kanjeng Nabi mulai ki bedede denon ki lantang sajen ke atas sajen kini sajen ke atas sajen kini depak kegerungan rona kanjeng Nabi ni kesuaran apun ke tapi pakun wasiat sehingga ke jengaya sehingga tanggung jawab depak kalesan pas sebelum puasa kale suaran kanjeng Nabi ete ni ben Siti Fatimah kuli Nabi bila kanjeng Nabi ni kapakun sehingga ke jengaya sehingga solat kento pada dekan semila dari kento kula medepak tak sempurna muka-muka kula ajunan oleh hidayah dari Allah paringin kempang nyari rezeki kangku syarat ibadah jawaki dari belai ben musibah tisani kamang tertiti sesi aman ben makmur ila yaumil kiamah sehingga ahli tisana rajeun kun lena etem penglakona al-fatihah. Sekentok kurang lebih nanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng